ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ। ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ନାଚିବ। ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଗରିବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିରେ ଲୁଚିକରି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପଦ୍ମ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ନାଭିରୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିକୁ ଛୁଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କରିନେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଋଣ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟଟି ଭଲରେ ଚାଲି ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହାତ ଦେବେ ସେଠାରୁ କେବଳ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନଟି ମାର ଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ ତେବେ ନାଭି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ବି ନାଭି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନାଭି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଏହି ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାରୀ ଶବ୍ଦ କହିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ସମୟରେ ଧନର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜାଣିବା ଯେ ନାଭି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଏମିତି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସେହି ମଣିଷକୁ ସେତିକି ମିଳିନଥାଏ ସିଏ ଯେତିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସେଇମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ମଣିଷଟି ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିନେଲା ପରେ ବି ସେହି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ।
आपण विश्वास करिपारिबे नाही एही उपायटीर एते मात्रारे चमत्कारी शक्ति रही जे आपण माने जहा चाहिए ताहा पाइबे। तेबे आपण माने आजिर भिडियोटी देखि सारिबा परे आपणकर भाग्य मध्य चमकिबाकु लागिबो। आपणको समस्त प्रकारर सुख सुविधा मिलिबा सहित आपणक मनस्कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। काहेकि ना एपरी कथा आपण माननको आगरो केउठो सुनिबा पई मिली नथिबो एवं आपण माने एही उपायटी जानिबा परे केवल निजे ही चुपचाप एही उपायटी को करिदेबे। देखिबे आगामी समय रे केते मात्रारे उन्नति हेउची। जदि आपण माने अजाणतारे एही उपायटी करिबा समय रे काहाकू कहि देउछंती तेबे आपणकर समस्त कार्य अटकी जाई पारे। तेबे आसंतो सेही दुईटी चमत्कारी शक्ति विषय रे जानिबा। यह पूर्वर जदि आपण माने भिडियोटी को लाइक करि नाहंती भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। आमर सनातन धर्म रे एमिति किछि मंत्र अछि जाहाको पाठ करिबा द्वारा आम जीवनर समस्त दुख कष्ट दूर हेबा सहित सुखर आगमन होइथाय। आपण माने ते उपाय को करिबा द्वारा आपणकर मस्तिष्क मध्य एकाग्रता होइजिबो एवं आपणक घरे जहाँ भी किछि कଳି झगड़ा मन मतांतर लागिथिले मध्य सेसबुरे मध्य शुभता आसीबो एवं आपणकर राताराती भाग्य रे परिवर्तन आसीबो। सबुठारु बड़ कथा हैला मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहिबो जहा द्वारा आपण माने जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता मिली जिवो। एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ माने अधिक पैसा को रोजगार करिथांती किंतु ता परे भी सेमानंको दुख दारिद्रतार सामना करिबाको पड़िथाए। एहार कारण हेउची मां लक्ष्मी सेही व्यक्ति उपरे प्रसन्न नाहंती। सेथिपाई जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती जदि आपण माने थरे मात्र एही उपायटी को परीक्षा करिवे तेबे मध्य मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहिबो। जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित एही उपायटी को करि देउछंती तेबे आपणक जीवनर वर्ष वर्षर दुख कष्ट एवं ऋण कर्ज मध्य खूब शीघ्र सुझी जिवो। काहेकि ना जे उपायटी मु आपण माननको बताइबा पई जाउची एहाको करिबा द्वारा आपणकर वर्ष वर्षर दुख कष्ट को मध्य दूर करिवार क्षमता रखिथाए। समस्तंकर एही गोटिए आशा रही थाए कि मां लक्ष्मींकर आशीर्वादर सेमाने धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवे एवं किछि लोकंकर आशा ही पूर्ण होई थाए। तेबे दर्शक बंधु से उपायटी हेउची आपण माने राति रे सोइबा को जीवा समय रे गोटिए गोटा लवंग को सांगरे नै जिवे एवं सेही लवंगटी को आपणक नाभि उपरे रखि देबे। सेही लवंग उपरे आपणकर डाहाण हाथटी को रखी केवल दुईटी चमत्कारी शब्द को कहिबा पई पड़िबो। सेही दुईटी चमत्कारी शब्द हेउची ओम रीन। तेबे आपण माने भल कि सुनंतो सेही शब्दटी हेउची ओम आउ गोटिए हेउची रीन। ओम र अर्थ हेउची संपूर्ण ब्रह्मांडर शक्ति आउ रीन र अर्थ स्वास्थ्य एवं शक्तिर बीज मंत्र। सेथिपाई आपण माने जेते बेले भी सोइबाकू जाउछंती बेड ऊपर को जीवा पूर्वर आपण माने गोटिए गोटा लवंग को साथी रे नै जिवे एवं सेही लवंगटी को आपणक नाभि ऊपर रखी सेही नाभि उपरे डाहाण हाथटी को रखी देबे एवं यह परे एही दुईटी शब्द को मने मने उच्चारण करिवे नचेत आपणक मुहरे मध्य उच्चारण करि परिबे। ता सहित आपण माने जेउ भी इष्ट देवता को मानुचंती तांको मने मने स्मरण करी एही उपायटी को करि परिबे एवं आपण माने जेउ भी इष्ट देवता को मानुचंती तांको ध्यान करिवे। यह परे 7 थर निश्वास को ग्रहण करिवे। तेबे सेही निश्वास को छाड़िबा समय रे आपण माने एही शब्दटी को 3 थर उच्चारण करिवे। आपण माने केवल एतिकी कहिनेबा द्वारा आपणक उपरे संपूर्ण ब्रह्मांडर शक्ति एकाग्रतार सहित आपणको साहाय्य करिबो। जेउ मानकर शरीर असुस्थ रहउथिला किंबा सेमानको बहुत बड़ रोगर सामना करिबाकू पडुथिला तेबे आगामी समय रे सेमानकर स्वास्थ्य रे मध्य परिवर्तन आसीबो। दर्शक बंधु यह तो थिला प्रथम उपाय एवं ए उपायटी करिबा द्वारा आपणकर स्वास्थ्य मध्य सुधुरी जाई थाए।
दर्शक बंधु यह तो थिला प्रथम उपाय। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय उपाय विषय रे। द्वितीय उपायटी सेई मानक पई जेउ माने निज जीवन रे धनवान हेबार आशा रखिथांती। जदि आपण माने चाहुथांती जे मां लक्ष्मी सहित नारायण आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा बनी रहु, तेबे आपण माने एही द्वितीय उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। एवं जदि आपणक उपरे थरे मात्र मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद रहिजिब, तेबे आपण माने अल्प परिश्रम रे मध्य अधिक टंका को रोजगार करि परिबे। एवं एही उपायटी एते चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रहिछि जे आपण माने अल्प परिश्रम रे अधिक टंका को रोजगार करि परिबे। एवं आपण माने एही उपायटी को प्रत्येक शुक्रवार दिन राति रे करिवे। आपण माने एही उपायटी को बहुत ध्यान सहकारे सुनंतो। प्रथमे तो आपण माने गोटिए चांदीर मुदी को धारण करिवे। जदि आपणक पाखरे चांदीर मुदी नाही, तेबे तुरंत ही गोटिए चांदीर मुदी को आनिकरी धारण करंतो। आपण माने हुए तो जानि नथिबे कि चांदीर संबंध शुक्र ग्रह सहित होई थाए एवं मां लक्ष्मींकर कारक ग्रह हेउचंती शुक्र ग्रह। एवं जो व्यक्तिंकर शुक्र ग्रहटी मजबूत रही थाए, से व्यक्ति ता जीवन रे धन धान्य रे परिपूर्ण होई जाए। सेथिपाई जो माने भी तांकर शुक्र ग्रह को मजबूत करिवा पई चाहुचंती, तेबे निश्चित भाव रे एही उपायटी को करिकि देखंतु। सेथिपाई आपण माने शुक्रवार दिन राति रे सोइबा समय रे आपणकर हाथरो सेही चांदीर मुदीटी को काढी आपणकर नाभि उपरे रखिबे एवं सेही मुदी उपरे आपणक डाहाण हाथटी को रखी सेही मंत्रटी को कही देबे। एवं सेही दुईटी शब्द हेउची श्री जी। आउ थरे कही रखुची, सेही दुईटी शब्द हेउची श्री जी। एही शब्दटी को आपण माने केवल 21 थर जप करिवे एवं 21 थर जप करि सारिबा परे गभीर निश्वास को छाड़ी देबे एवं निजे मने मने कहिबे जे मु बहुत धनवान व्यक्ति अटे। एवं आपण माने मने मने स्मरण करिबे जे मु बहुत धनवान बनी सारिछि एवं निजे निज को कहिबे जे मो पाखको धनर आगमन होइछि। एपरि कहिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। आपण माने केवल एतिकी करिनेबा द्वारा ब्रह्मांडर समस्त शक्ति एकाग्रता होई आपणक जीवन रे प्रवेश करिब एवं आपणकर समस्त कार्य को शुभ मंगल करिदेब। एवं एही उपायर एते चमत्कारी शक्ति रही जे आपण माने जहा भाविबे ताहा पाइबे। जदि भी आपणकर एही उपायटी करिबा द्वारा मां लक्ष्मी प्रसन्न होई जाउछंती, तेबे आपणकर परिवारटी धन धान्य रे परिपूर्ण होई जिवो। दर्शक बंधु आउ गोटिए कथा, आपण माने जेते बेले भी एही उपायटी को करूछंती, तेबे संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित एही उपायटी को पालन करिवे। जदि आपण माने मनरे अविश्वास रखी एही उपायटी को पालन करिवे, तेबे आपण माने जेते चेष्टा करिले मध्य आपणको सेथिरो कौनसी शुभ फल मिली परिबो नाही। सेथिपाई आपण माने सोइबा पूर्वरो एही उपायटी को करि परिबे एवं एही उपायटी को आपण माने केवल गुप्तरे ही करि परिबे, काहाको भी एही उपायटी जणाइबे नाही। जदि भी आपणक पाखरे किए सोइचंती से जानिले कौनसी असुविधा नाही, किंतु आपण माने अलगा काहाको भी एही उपायटी जणाइबे नाही। आपण माने एही उपायटी को आरंभ करिबा परे ही निजे अनुभव करिवे खूब कम समय मध्यरे आपणक जीवन रे परिवर्तन आसुछि। तेबे दर्शक बंधु आशा करुछि आजिर एही भिडियोटी आपण मानकर निश्चित भाव रे काम रे आसीथिबो। जदि आपण माननको भिडियोटी भल लागि थाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो।